हेलो बच्चों, कैसे सब लोग बच्चों ये कलर्स नेम रेड कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, स्काई ब्लू कलर। बच्चों आज हम नंबर काउंटिंग सीखेंगे। नंबर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये ऑरेंज कलर 6 7 8 9 10। Sky blue color 1 2 3 4 5 green color 11 12 13 14 15 ये sky blue color 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये ऑरेंज कलर 6 6 7 7 8 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ग्रीन कलर 11 12 13 14 15। बच्चों वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बच्चों।